Hello, good day everyone and welcome again to another video lecture sa Math 222 Calculus 2. So last time atong istoryahan ang case 1, case 2, case 3 ug karon mga na pong istoryahan kay case 4 no sa paggamit og partial fractions. Okay. So sa case 1 balikon nako katutong ang imong denominator q of x kay masulat nimo siya as a product of linear factors nga walay nagbalik. Ang case 2 nato is ang q of x nimo kay masulat nimo siya as product of linear factors pero naay mga factors dito nga nagbalik. Ang case 3 is what if ang imuhang denominator q of x kay naa say factor quadratic nga irreducible na factors no pero wala nagbalik. Okay, so bali kung naa manggaling sa quadratic polynomial factors, wala ni isa ato nga nagbalik-balik. Ang diri sa case 4 is what if na ay at least isa ka buok quadratic factor na nagbalik. So basically, parehas lang isa sa katong case 2, no? Yung isa on pagbuhat sa mga terms, no? Yan mo simplify. Okay, so muna sa ato ang i-discuss karon. Case 4. Q of x contains a repeated irreducible quadratic factor. Okay. So we suppose that q of x has r repeated factors. Okay. Say ax squared plus bx plus c raised to r, meaning pagka-r nagbalik-balik ang factor ng ax squared plus bx plus c. Okay, tungod kay gusto man nato nga irreducible na siya, it must be the case that its determinant b squared minus 4ac is less than 0. Okay, so then ang ato ang proper fraction r of x divided by the denominator q of x is equal to some terms, no? Wala ta kabalo unsa ning mga terms basta naagi na siya. Plus kung unsa to gibuhat nato sa case 2 mo pud to ibuhaton nato diri. So meaning mahimo na ni siya og a1x plus b1 okay, all over ax squared plus bx plus c. Isa kung meaning ka isa pa lang ang 1 pa lang ang exponent sa ato ang kuandre sa ato ang irreducible quadratic factor. So mag-increase na siya. So mahimo na pud ni siya a2x plus b2 divided by ax squared plus bx plus c squared plus and so on up to r man siya kabuok kay ka r man nagbalik. So a sub rx plus b sub r divided by ax squared plus bx plus c raised to r, where of course a1 no, where a sub i and b sub i are real numbers for all I, no? For all I is greater than or equal to 1, less than or equal to r. So na siya. Pag naay nagbalik nga quadratic factor, irreducible, ang among buhaton lang is butang kag a1x plus b1 all over kitong first exponent, 1 pa lang exponent, dahil mag-increase, no, up to kapila nagbalik. Okay, so let's have an example, of course, no. Okay, example. Okay, so example, okay. So example, say naatay 1 minus x plus 2x squared minus x cubed all over x times x squared plus 1 raised to 2. Okay? So makita nato sa to ang numerator, ang pinakadako nga exponent nato dira is 3.
While diri sa baba, no? Diri sa baba, kung imo nang i-expand, naa nay x to the fifth. Okay, so meaning ang degree anang sa ubos is to the 5, and therefore, the given fraction 1 minus x plus 2x squared minus x cubed all over x times x squared plus 1 squared is a proper rational function. And so we proceed with case 3. Okay? So solution, and of course, kaning x squared plus 1, irreducible na siya kung in fact mo na itong ginabalik-balik kung solve, no? So, according sa case 3, ang 1 minus x plus 2x squared minus x cubed all over x times x squared plus 1 squared is equal to, sa linear na to nga factor, nakatay a over x, no? Dayon, 1 sa ang exponent sa imuhang quadratic factor x squared plus 1. And that is bx plus c all over x squared plus 1. Dayon mag-increase man ang exponent ana, so mahimo na siya og dx plus e all over katong kapila nagbalik na x squared plus 1 raised to 2. Okay? So, para sa lang siya sa tanang cases, mag-LCD ta x times x squared plus 1 squared. So, mahimo na siya og a times x squared plus 1 squared plus 2 ang bx plus c. Okay? So, siyang pag mag-LCD ka, so mag-multiply ka diri ag x, unya isa pod ka x squared plus 1. Then finally, sa to ang last term na kay dx plus e times x. Okay? Then ito na siyang i-simplify. I-simplify na to na siya na kay a plus simplify, i-grupo mo tanan tong na ay mga parehas o kuan variable coefficient exponents, no? Meaning combining like terms ba? Na kay a plus b times x raised to 4 plus na kay c times x cubed, kayo na to ni. Na kay plus c times x cubed plus na po kay 2a plus b plus d times x squared plus c plus e times x plus a all over sa to ang denominator x times x squared plus 1 squared. Multiplyan mo ng left hand side o right hand side sa imong denominator. So this now implies that 1, so this implies now that 1 minus x plus 2x squared minus x cubed is equal to a plus b x raised to 4 plus cx cubed plus 2a, right? 2a plus b plus d x squared plus c plus e, right? X plus the constant a. So, gikan diri ang equality, makita na to ang napila ni kabuk variables na to a, b, c, d, e. So, 5. So, makita na to diri nga ang a plus b, okay, c plus d. This one is equal to 0 kay wala may term dira nga x to the 4th sa to ang left hand side. While sa 2 ang cube na atay c, no, that is equal to negative 1. Okay? Then sa 2 ang square terms natay 2a plus b plus d, and this one should be equal to 2, no? And then sa 2 ang x natay c plus e, that is equal to that is equal to negative 1. And then finally sa 2 ang constant natay a is equal to 1. Okay? So this is our equation 1, this is our equation 2, 3, and then this one is equation 4, and finally equation 5. So natay 5 linear equations in 5 unknowns. Tawag na. Pag mabot mo linear algebra, makuha na natin isa. So equation 5, no? Equation 5, nagsulti siya ang a is equal to 1. So, okay na siya. Kabalo na taon sa value sa a karon. Of course, ang ato ang equation 2, no? Nagsulti siya sa equation 2, ang c daw is equal to negative 1. So, ano tayo value para sa c? Okay? Now, kung ano tayo value para sa c, yan, ano tayo value para sa a equal to 1, then according sa
equation 2, no? According sa equation 1, sorry. According sa equation 1, ang a plus b kuno is equal to 0. Pero kabalo man ta nga ang a is equal to 1, so this implies now that b is equal to negative 1. So nanatay tulo, no? A, B of C. Next is ang ato ang makuha na to ng E dira sa ato pagkuha sa E. Ang sulti sa equation 4, ang C daw plus E is equal to negative 1. Pero ang C is negative 1 man, no? If C is equal to negative 1 from equation 2, this implies now that our E is equal to 0. Okay? So, natay value para sa to ang E. Ang kulang na lang nato dre is D. So, ato lang buhaton is from equation 3 atong ipang substitute dra atong mga values na kay 2A plus B plus D equal to 2. That is the same as ang ato ang A is 1 man, so 2. Ang ato ang B is negative 1, so minus 1. Ang ato ang okay, ang D na to, that is plus D, and that is equal to 2. And that is the same as, unsa man ni siya, 1. So D here is equal to 1. Okay? So D is equal to 1. Nakarindot aning ato ang estado sa to ang system karon kay daghang mga variables nga wala ba, no? Nakuha na to dahil ang value ni A, nakuha din na to ang value ni C. Mga okay, mura masyag na ready na daan ang C day is equal to negative 1 by equation 2 and A is equal to 1 by equation 5. Og na nakalamang ko daan is factored out na completely ang ato ang denominator. Pero sa quiz or exam na to ay mo pag-expect na inan ang given. So meaning, kamo gid mismo ang mag-factor out completely sa Q of X. Okay. So thus, no, atong i-collect ang ato ang mga information. A is equal to 1, our B is equal to negative 1, our C is equal to negative 1, our D is equal to 1, and finally our E is equal to 0. And therefore, itong ato ang original na fraction 1 minus x plus 2x squared minus x cubed all over x times x squared plus 1 squared, which nasulat na to by case 4, no? A plus x plus bx plus c all over x squared plus 1 plus bx plus e all over x squared plus 1 squared. Okay? Yan, value mo sa tong a is 1, so yung b, no, i-substitute lang na dara kay 1 over x minus or plus ata plus minus x. In fact, minus na siya kaya ang c na to is minus 1 pod. So factor out na nato na dara minus na kay x plus ang imong c is 1, so yes, all over x squared plus 1. Then ato ang d is 1, okay, so nahimo na lang siya x all over x squared plus 1 squared. And that is now our final answer. Okay? So I suggest again that you download the lecture notes, ani nga mga part diri sa partial fractions case 1, case 2, case 3, antod case 4, kay ato ni siyang gamiton na mag-discuss na tag-integral. Okay, so I'll end the video here and I'll see you on the next one.